ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ. Ирӯз 13 майи соли 2024 шумо дар канали мо Саудо ТВ ҳастед. Бо якчанд намуди хонаҳо ва заминҳои арзон дар хидмати шумо ҳастам. ирӯза навор дорем заминҳои фурӯшӣ аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ҳисор. Як адад замин дар Кӯрай, хонаи фурӯшӣ дар Кӯрай. Хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Вахш, ноҳияи Муъминобод ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон тамошо кунед. Кадом хонаи мақбул мешавад, занг бизанед аз номи канали мо Саудо ТВ бо арзонтон мекунам. Навора бо диққат ҳамроҳи маълумоташ гӯш кунед. Качествара баланд карда монед. Барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замино, мошино, хонаҳо боша, мо рекламааш мекунем, фурӯштам мегузорем. Дар комментария нависед кадом маркаи хона аз куҷо дар Кӯрай то чанд сума. мо навори баъдна пешниҳодтон мекунем, эълонамо сар мекунем. мегзарем ба якум эълони ирӯзамон. замини фурӯшӣ аз сайки роимон кардан дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Навкан меган 4.5 сотиқ замин масоҳат 23 000 сум мега бо савдо дорам. WhatsApp имошон 989 ёки толка WhatsApp ҳам боз дорам +7 904. ҳами замин разницаи раҳ замини мактаб боша мега 250 метрай обш нав ҳастай кашидагиян. замин ҷои рӯждай об свет дора, ду тараф маҳкам. хулас савдо мешава бо нархи 23 000 бо муомила мекунад шава. мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. ассалому алайкум мардум мега ман хонаи заминӣ ё замини фурӯшӣ мехарам. аз шаҳри Бохтар боша мегирам 100 то 200 000 сомон боша мешава. ҳозирашда якчанд фоизша меспорам. далши оста оста ҳар моҳа 4-5 000 сум меспорам мега. агар ки замин боша полни мехарамаш мега. касе ки дора марамад ҳами WhatsApp шонда муроҷиат кунед. заминтона ёки хонатона ба чако мехара аз номи канали мо. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Чашмасор меган, назди майдони бузкашӣ. 6 сотиқ замин масоҳат 35 000 сомонӣ бо савдо мешавад. барои тамос WhatsApp имо 906 ёки толка WhatsApp +7 925 занг занед. раҳи мактаба замин 500 метр раҳ разница дорад дӯстон. худотон занг бизанед. 35 000 сомонӣ уқад сумам нестай фикр мекунам, чунки айни ҳол заминам хонаҳам гарани қимат шудагай. спет карда замина бахарем бачаҳо. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Бохтар, Фурғонтепа, деҳаи Панҷум меган, ана ҳаму тараф. дидестен суратша 175 000 сомонӣ мега бо савдо мекунаша дӯстон. дукомната хона 8 сотиқ замин масоҳат дорад. срочна хонаи фурӯшӣ дар деҳаи Панҷум. замошка бо ҳамаи шароитош фурӯхта мешавад. маълумоти пурра бо телефон занг занед. ҳамин рақамҳои 90177 зангават карда чахчах куненда замини ҳамин хона мақбул боша рафта харидориш кунед бачаҳо. хонаи фурӯшии панҷума бо диққат тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ҷавонӣ 380 000 сомонӣ мега бо тамоми шароитҳои замонавӣ. чоркомната 4 сотиқ замин масоҳат дар деҳаи Ҷавонӣ тангаӣ мега дачаҳо. хона бо таъмири замонавӣ. харидори аниқ бошен занг занед. алишам мешава ба мошин қатъи вариантора мебинем. хел ба нарх 380 000 сомонияй муомилаи хубам мекунам бачако. касоне ки харидор ҳастен рақамоша мондем. ахираш 62 занг зада маслиҳат кунед. хоҳишаи ҳаматон бачако поддержка кунед. ҳамин як ҳафтае ки дастгирӣ тамоман нестай. кадомако инсони хуб будай жалбат мон задан рости каналмон пон ниҷазӣ шид.
خوش به حال کسی که بخیلی میکنه ما بخیلیش کنه میخوایم بچه ها انشاءالله همش میشوه نکی کارو باید نمیکردین. ششم خانه فروشی. خانه فروشی هسته که در ناحیه وخش سوخوز میگن 200,000 سومونیش میگن با سودا میشوه. در کمنته خانه 4 ساتیق زمین مساحت خانه فروشی در سوخوزی وخش. راستی همه انسانایی که بخیلی میکنن من نمیدونم اونو در چی میرسه که جنوی ما نمی پروست ما هم که در خدمت خلقیم همین ما حرکت میکنیم که یا اکا صاحبی خانه شوه یا اکا خانه زمین شو بفروشه نه که اکا نمیدونم دیگر را گپ صاحب شو یافت خوش به حالت برادری که جل و تزدی زرال ترسوندی نه که خداوند ترا دیسته شه بچه که از یا پدیرش کنین همین لایک های شما انشاءالله ما را از بالا میبره خدا خواهد چشم دشمنا کور میشه انشاءالله. نشاطی خانه بچه که عزیز همین یکد از زنگ ده رقم نیست از 38 200,000 میگه با سودا میشه انشاءالله. خانه فروشی هفتم با دقت تماشا کنید که جناب. خانه فروشی است که نزد حولگی در ناحیه یوان دهه چهارراه 200,000 سومون ایشم 3 کمنته 17 ساتیق زمین مساحت دارد. 3 در خانه فروشی با نرخ 200,000 در ناحیه یوان دهه چهارراه ریموند کردگی دیدین در صورت دوستان این طرف اگراتی کلان 17 ساتیق زمین مساحت با تمامی همی چی میگه گرد خانه همه زمین ها همش قطعی خلاص سودا میشوه همی بینی 200,000 سومون در میداره دوستان. زمین ها و خانه ها همش گرین قیمتن حرکت میکنیم که همی خانه هایی که مقصد ارزانه یافته برای تماشاگران پیشنهادش بکنیم. نشاطی خانه رقم 935 را زنگ بزنین چخ کنید که جناب. خانه فروشی هشتم تماشا کنید. خانه فروشی است که نزد حولگی در ناحیه وخش بچکای وخش تریتوری قرغنتیپ همجاین تماشاش کنید. ناحیه وخش 20 سالگی امو طرفو 220,000 سومونی ریمونتای خانه بد نیست دوستان. 3 کمنته 18 ساتیق زمین مساحت دارد. خانه نو ریمونت کردگی یک هفته شد میگه ریمونتش کردم. اوغل الو خانه بانیا دارد. کوخنی بانیا درونی خانه دا بود هسته. آبی گرم خانه کم هسته. مکتب 5-10 منوت همی راه مکتب خانه همی قرار از این سد دارد دوستان. آبی خانه که گرم این طرف شم بیس کم بودی خانه را ریمونتی نو کردن یک هفته پیش خوبیش همیه که 18 ساتیق زمین مساحت دارد. اکه نرخشم او نرخ بد نیست نظر به نرخ های دیگه خانه هایی که نوروی هر روزه ما پیشنهاد میکنیم دوستان. 220,000 هم فکر میکنم های نرخ سرید میای. خانه فروشی نهم دوستان. خانه فروشی است که در شهر وحدت رومیت 250,000 سوم 3 کمنته 6 ساتیق زمین مساحت دارد. با دقت گوش کنید معلومات را. و نه حاجت خانه یک پدول آب سوید 100 پاییزه علیش با ماشین میشوه. از دروازه رومی تا خانه را میگه 15 کیلومتر راه راز است داره. همین خانه در بستان سرای جایگیر بوده است. همو تریتوری خلاص بچه‌ها کسانی که میدونه خوش به حالشون. بچه‌های وحدت تریتوری رومی این همین خانه را میتونین چکنین زنگوت کرد چخ کرده بگیرین. اگر که نگیرین میتونین همین نبو را پدیلی سکنین. اگر پدیلی سکنه تونین همین یه لایک که یکم وقت نمیگیره همین یه دست میزنیش انشاءالله بهترین میشوه. نشاطی خانه خودتون با زنگوت کرد چخ کنین. خانه فروشی دهمه تماشا کنید. خانه فروشی است که در ناحیه یوان دهه فرقت مردم یوان 200,000 سوم میگه 4 کمنته 6 ساتیق زمین مساحت 4 در خانه پدوال علاو خانه انجام خانه پلوس 6 ساتیق زمین مساحت زمینی ناحیه یوان دهه فرقت راه مقصد همی کلان داد دستن همی طرف اکر دهای کشی رای کلان همی طرف خلاصی گب
деҳаи фурқат, мардуми деҳаи фурқат бошен. Агар хуб нашоти хона рақамҳои 550 занг зада маслиҳат кунед. хеле ки маълумот метиҳанд ҳамуша ҳаракат мекунем, шумо да дӯстон хонда батем. хонаи фурӯши 11 дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Муъминобод деҳаи Чимтол 140,000 сомонӣ бо савдо дорад. 4 комната 8 сотиқ замин масоҳат. деҳаи Чимтол пеш аз дарвозаи шаҳраки Муъминобод. заправкаҳо дасти рост, 3 хонаи калон, 1 детский хона, хуб ҳамом ҳастай, дар ҳавлӣ 2 тайга турбаи об ҳастай, светш кашидагиай. хай худотон касе ки мехарад далши оҳиста оҳиста ремонт мекунен, баъзе камбудоша рост мекуненда зиндагитона дӯстон пеш мебарен. ҳамиқа ки ҳамин ҳолат савдо мешавад 140,000 сомонӣ. бисёри нафаро дар ҳамун комментария аз ноҳияи Муъминобод хона навор кунем гуфтаган. ҳамеша ҳаракат кардем, чо кардем, баъри шумо пешниҳод кардем. навориҷа тамом мешавад дӯстон. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо боша. агар мо рекламаш мекунем, навори баъдина худо хоҳад мошинҳо мешавад. касоне ки ҳамин навори моро то охир тамошо кард, 1/5 плюсара дар комментария нависен. мо мефаҳмем ки иншоалло ҳастанд нафаре ки моро то охир тамошо мекунанд. хеле ки шумо аз куҷои хостен ҳамун намуд хонаҳоро пешниҳод кардем. ин тараф кори шумо. хоҳишаи ҳаматон лайкҳоро бизанед, комментария беҳтарин кунед. падилиса